अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा इमरान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ गो ग्लोबल एंड फॉर्मर पीआरओ ऑफ ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं इनसे ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के आप पीआरओ रह चुके, थोड़ा हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट है और ये कैसे काम कर रहा है? ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट बेसिकली सीपैक के तहत बनाया गया एक प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान का फर्स्ट अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, कभी भी नहीं बनाया गया और ये दुनिया की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में से एक है जो ऑरेंज लाइन ट्रेन्स हैं। और इसका एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं। ये आपको एयर पोल्यूशन का जो फैक्टर है इसको रिड्यूस करती हैं और बजट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है पब्लिक के लिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ब्रदर के साथ मिलके इसे डिलीवर किया पाकिस्तान की पब्लिक तक। सर, ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, फिर भी ये इतना डिले क्यों हुआ? ये एक नॉर्मली बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस थी और उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये डिलीवर हो चुका है और सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को चला रहा है, हमारी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर रही है, तो हमें बजाय इस चीज़ की तरफ देखने के ये देखना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इसकी एक बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ पे इसका एक पोल्यूशन का फैक्टर उसको ये माइनस करता है, इको फ्रेंडली है। उसके साथ साथ ये 2 से 2.5 लाख डेली के पैसेंजर्स को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है। ये सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें ताख़ीर की बजाय इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि अब डिलीवर हो चुकी है तो इसकी ताख़ीर पे बात करने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर, ये दूसरों को तो फ़ायदा पहुंचा रही है, तो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट खुद प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या चल रहा है उसमें? हमारे हर सिटीज़न के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जितने भी अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट चलते हैं ये सब्सिडाइज़ होते हैं, इनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है। तो ये जो अवाम टैक्सेस का पैसा देती है ये उसके बिहाफ पे अवाम को फैसिलिटेट किया जाता है। तो हमें ये सोचने की बजाय कि अब इसको ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, एक चीज़ मैं कोट करता चलूँ कि ये सब्सिडाइज प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन प्रोबेबली कुछ गवर्नमेंट ऐसे इस्तेलाहात ऐसे करेगी कि इसमें थोड़ी सी सब्सिडी कम करके तो इसको थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ लेके आया जाए। ठीक है सर, अब ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और इतना चल भी रहा है, पैसेंजर्स को भी इतना फैसिलिटेट कर रहा है, तो फिर आपने इसको क्यों क्विट किया? इसके पीछे कुछ सर्टन रीजंस थी कि मैंने इस प्रोजेक्ट से रिज़ाइन किया, क्योंकि लाइफ के अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट डजंट मीन कि मैंने यहाँ से कुछ सीखा नहीं, ये एक मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑरेंज लाइन में काम करना और मैंने यहाँ से बहुत एक्सपोजर भी लिया और बहुत लर्निंग्स भी थी मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में, मेरे टेन्योर में जब तक मैंने इसमें काम किया। लेकिन आफ्टर ऑल मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जिसका नाम है गो ग्लोबल। तो उसको फुल टाइम उसको डेडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ से अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया और मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया फिर। ठीक है सर। सर, ये इंस्टीट्यूट गो ग्लोबल है क्या, मतलब जिस पे आप इतना काम कर रहे हैं? गो ग्लोबल ई कॉमर्स बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हम 4 टाइप्स के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं बच्चों को। और एक मैं आपको स्टार्ट में बताता चलूँ कि गो ग्लोबल सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है स्टूडेंट्स के साथ कि हम जो उन्हें कमिट करेंगे वो उसे हम अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करेंगे एट एनी कॉस्ट विद एनी मीन्स। ठीक है। इसके अंदर हम 4 टाइप के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं जिसमें हमारे सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, आईटी कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स कोर्सेज हैं और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जिनको हम ऑफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और ये सारे कोर्सेज बजट फ्रेंडली हैं। अगर आप मार्केट में जाएं तो लाहौर की मार्केट वैसे तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है कोर्सेज़ को लेके, लेकिन हमारा जो विज़न है हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम जो कमिट कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ उसे वो ऑल इन वन जो हम कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो उसे दें और स्टूडेंट को हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे के मार्केट में उतारें।
سر کیا یہ چیز فری لانسنگ سے لنک کرتی ہے؟ کیونکہ آج کل پاکستان میں اگر آئی ٹی کا بات کی جائے تو فری لانسنگ کا نام ساتھ بہت آتا ہے، تو کیا جو یہ کورسز ہیں یہ فری لانسنگ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں یا؟ ایگزیکٹلی یہ کورسز فری لانسنگ سے ریلیونٹ ہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر لیکن ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے کورسز ہیں جو اسٹوڈنٹس اپنے انٹرسٹ کے مطابق ان میں انرولمنٹ کرواتے ہیں اور انہیں فردر لے کے چلتے ہیں. اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اب فری لانسنگ کی بات کریں تو پاکستان پہلے بھی ایک لیڈنگ کنٹری رہ چکا ہے فری لانسنگ میں، اور اب نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ اس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس دی جائے، تاکہ جس طرح کی ہماری فائنینشیل کنڈیشن چل رہی ہے، جس طرح کی اکنامک کرائسس جن سے پاکستان نکل رہا ہے ابھی اور انشاءاللہ نکلے گا بھی، تو اس میں ایک نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ بچوں کو خود کو اکوپڈ کرنا چاہیے ان کورسز سے، تاکہ وہ زیادہ ہینڈسم اپنی انکم کو زیادہ ہینڈسم کر سکیں. تو بیسیکلی یہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف پارٹ ٹائم اگر کچھ انٹرسٹنگ کرنا چاہتا ہے تو یہ کورسز اس وجہ سے ہیں. اگر کوئی اپنی ڈگری چھوڑ کے صرف ان کورسز پہ ریلائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. دیکھیں دو سچویشنز ہیں جو آپ نے جو سوال کیا ہے. نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنی ڈگری چھوڑ کے یہ کورس کرے، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے پارٹ ٹائم کرے. اس کو ایک اسٹوڈنٹ ایز اے فل ٹائم جاب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ جتنا زیادہ ٹائم انویسٹ کریں گے آپ اتنی زیادہ ہینڈسم اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی اگر آپ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، اگر آپ 12 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، اگر آپ میٹرک پاس کیا ہے آپ نے، تو یہ کورسز آپ کسی بھی ٹائم میں اویل کر سکتے ہیں. یہ کورسز آپ سیکھ کے کسی بھی ٹائم میں اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر اس سارے انسٹیٹیوٹ کو چلانے میں آپ کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ ظاہرہ یہ کافی بڑے لیول پہ چل رہا ہوگا، تو کیسے آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہمارے پاس مارکیٹ کا سیچوریٹڈ ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے جب مارکیٹ میں کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی چیز کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اسکیم بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو یا کچھ انڈیویجولز اس طرح سے کورسز آفر کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم وہ اسکیم کرتے ہیں، یا سم ٹائم وہ چیزیں جو کمٹ کی ہوتی ہیں یا جو کورس کے اندر سکھائی جانی چاہیے وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھائی جاتی. تو ہماری جو کور ویلیوز وہ یہی ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ صرف انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. جو ہم اسے کہیں گے وہ ہم کروائیں گے. اور اس کے بعد ہماری اسٹوڈنٹ کے لیے لائف ٹائم سپورٹ اویلیبل ہے. اگر اسے کہیں بھی فیوچر میں کہیں بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ کسی بھی ٹائم ہمارے سے اسسٹنس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. سر اگر ہمارے آڈینس کو آپ گو گلوبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے تو پلیز میں ایک میسیج صرف دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے آلریڈی کسی انسٹیٹیوٹ سے کوئی کورس کیا ہے یا آپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو صرف ایک دفعہ گو گلوبل کو وزٹ کیجئے، ہماری کورس آؤٹ لائنس کو دیکھیں، ہمارا بجٹ فرینڈلی کورسز کو دیکھیں، ہم جو کورسز آفر کر رہے ہیں ان کو دیکھیں، اور ہمارے جو سکسیس سٹوریز ہیں آپ ان کو دیکھیں، اور دین آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کس انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہیے. بہت شکریہ سر. آج کے لیے اتنا ہی. مزید ایسے ہی دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.